anyone who stands at this pulpit to deliver a message feels the strength and support of members throughout the world. I'm grateful that that same support can come from a beloved companion on the other side of the veil. Thank you, Janine. The Holy Ghost communicates Ang Espiritu Santo naghatag importanteng impormasyong atong ikinahanglan paggiya sa atong mortal nga panaw. Kung kini klaro ug importante, kini nagarantiya sa ngalang pagpadayag. Kung kini sunod-sunod nga pag-aghat, kita kasagaran giyahan ta mataglakang ngadto sa atong maayong tumong sa katuyuan ning mensahe. Kini inspirasyon. Usa ka ehemplo sa pagpadayag maong direksyon nga nadawat ni President Spencer W. Kimball human sa iyang taas nga pangamuyo sa Ginoo sa panahon nga kini gitugot sa uban lang nila. Another example of revelation. Lang ehemplo sa pagpadayag mao kining pagiyang gihatag ngadto ni Presidente Joseph F. Smith. Ako nagtuong kita naglihok og nagdala sa atong kaugalingon diha sa tubangan sa langit ng mga mensahero og binuhat. Dili kita bulag kanila. Suot kita relasyon sa atong mga kaigsunan ug katigulangan. Kinsa naguna nato sa kalibutan sa espiritu. Dili ta kalimot og pagigugma nila. Kanunay silang naa sa atong kasing-kasing sa panumduman. Busa kita nagyuson nila pinaagis mga bugkos nga dili nato maputol. Kung kining atong kinatubang kahimtang liniyokan sa atong mga kahuyang, unsa pa katinuod ang patuog kadtong matinud-anon nga namatay na, mas nakakita natog maayo kaysa kita nakakita kanila. Nga sila mas nakaila nato kaysa kita nakaila nila. Nagpuyot as ilang atubangan, kita sila nato. Nabalaka sila sa atong kaayuhan. Naigugma sila nato og maayo. Sa pagkakaroon nakakita sila sa kuyaw nga naghasmag nato. Ang ilang gugmang tinguha alang sa atong kaayuhan mas dako kaysa atong gibati sa atong kaugalingon. Ang mga relasyon maligon pinaagi stabil human sa mga taong atong kaila o gihigugma. Kana mahimo pinaagi sa atong hugot nga tinguha sa pagpadayon og buhat unsay matarong. Maligo nato ang atong relasyon sa gigugmang namatay pinaagi sa pag-ilang ang panagbulag temporaryo ug ang mga pakigsa dito sa templo mahangturon. Kung kanunay gisunod, ang maong pakigsaad nagsiguro sa mahangturong katumanan sa mga saad nga iya niini. O sa kaklarong pagpadayag sa akong kinabuhi na hitabos dihang kusog akong giaghat sa espiritu paghangyo ni Janine Watkins nga magkabugos uban nako sa templo. Usa sa dako mga leksyon nga kada usa nga mokat-on gayud maong pagpangayo. Nganong Ginoo gusto nato magampo og mangayo niya? Kay nianang paagi ang pagpadayag madawat. Kung mag-utubang kog malisod nga problema, ingon niini akong sulayan pagsabot unsay buhaton. Magpuasa ko. Magampo kong makitaan og masabtan ang mga kasulatang makatabang. Kanang proseso balik-balik. Magsugod kog basag bersikulos kasulatan, akong palandungon unsay kahulugan ini og magampo alang sa inspirasyon. Dayon mamalandong og magampong mahibalo ko masabtan ko bang tanan nga gustong ipabuhat sa Ginoo nako. Kasagaran, daghan pangunahon ang moabot uban sa makadugang pagsabot sa doktrina. Naibaluan kong maayo ka ng paagis pagkaton gikan sa mga kasulatan. Adunay pipila ka praktikal mga baruganan makatataw og pagpadayag. Una, ang paglunot sa mga emosyon sama sa kasuko, kahiubos, pangatarungang mopalayo sa Espiritu Santo. Kanang may emosyon wag tangon gyud o ang higayon sa pagpadayag hinay. Laing baruganang maong pagbantay sa pagpakatawa.
Loud, inappropriate Kusog, laughter, dili angay nga katawa makapashilo sa espiritu. good sense of humor. Ang hustong pagpakatawang mutabang sa pagpadayag. Loud laughter does not. Apan ang kusog nga katawa dili. Sense of humor is an Ang escape. pagpakatawa balbulang agianan sa mga kabugas kinabuhi. Another enemy to revelation. Laing kaaway sa pagpadayag nagagaykan sa pagpasulapig unsay gisulti. Careful. Mabinantayon, hinay nga sulti, mudapig sa pagdawat o pagpadayag. On the other hand, Sa langbahin, ang espirituhanong panig bayluay magpatawag pinaagis maayong panglawas. Ehersisyo, reasonable amounts of sleep hustong katulog, and good eating habits maayong paagis pagkaon, nagdugang sa kapasidad sa pagdawat o pagsabot sa pagpadayag. we will live for our Mabuhi ta kutob sa gihatason sa atong kinabuhi. however we can improve Hinoon, mupauswag nato ang kalidad sa atong serbisyo our well-being o kaayuan, pinaagis, mabinantayon, appropriate choices. hustong mga pagpili. It's important that our daily Importante ting atong inadlong mga kalikuan dili muli nga nato sa pagpamati sa espiritu. revelation can also Ang pagpadayag mahatag usab dias damgo kung adunay hapit dili mailang kabalhinan gikan sa pagkatulog ngadto sa pagmata. have to capture Kung maninguha ka sa pagdakop dayon sa unod sa damgo, can record, daghan kag ma-record. but otherwise it Apan kung dili mahanaw nig dali. inspired communication Dinasig nga pakinibagluay sa gabi is kinatibuk ang inulubanan sa sagradong pagbati sa tibuok experience. kasinatian. The Lord uses Gamiton sa Ginoo ang mga tao kinsa kita dunay dakong respeto sa pagtudlo natog mga kamoturan dias damgo kay misalig tanilag listen to their counsel. maminaw sa ilang tambag. It is the Lord. Ang giyuna maong nagtudlo pinaagi sa Espiritu Santo. However, He may make it Hinoon ang damgo nahimo niyang sayon sabton dreams, make it both easier to understand, ug motandog sa atong mga kasing-kasing our hearts by teaching us through someone pinaagis pagtudlo nato pinaagis usa ka taong atong gihigugmag gitahod. for the Lord's purpose. Kung kini alang sa katuyuan sa Ginoo, Anything to mahimo niyang ipainumdum ka nato ang bisan unsa. not weaken our Dili ka na kinahanglang muluyas atong determinasyon pag-records mga panumduman sa espiritu. Ang inspirasyong magbalintayong gi-record nagpakita sa Dios nga ang iyang pakipagbanilo ay sagrado nga rin nato. recording will also Ang pag-record o patataw usab sa atong abilidad sa paginumdum o pagpadayag. such recording of Ang maong pag-record sa direksyon sa espiritu pinalipdan gyud sa pagkawala o panghilabot sa uban. the scriptures give Ang mga kasulatan naghatag gamhanang pangimangtod giunsa sa kamatuoran open nga kanunay gisunod pag-ablig inspirasyong mahibalo unsay buhaton o kung kinahanglan mag-angkon og personal nga mga kapasidad nga gipatataw sa balaang gahom. Gipakita sa mga kasulatan unsaon sa kapasidad sa usa ka tawo capacity to conquer difficult, pagbuntog ang kalisod, pagduda seemingly insurmountable og dili madaog nga mga hagit sa pagligon sa Ginoo sa panahon sa panginahanglan. as you ponder such. Samtang kamo na malandong, There will come a quiet may moabot nga hilom nga pagpamatuod pinagi sa Espiritu Santo ang ilang mga kasinatian tinuod. you will come to know Maibalo mong susamang tabang is available to you. anaa kaninyo. I have seen individuals Nakakita kog mga taong encountering challenges nagasugat og mga hagit na hibalo unsay buhaton bisan kini lapas when it was beyond their own experience sa ilang kasinatian because they trusted kay sila misalig sa Ginoo and knew that He would guide og nahibalong siya mogiya nila ngadto sa mga solutions dinalian. The Lord has declared, Ang Ginoo may pahayag and ye are to be taught, og kamo pagtuduan gikas kay tas-an. sanctify yourself, Balaan na ang inyong mga kaugalingon ye shall be endowed, og kamo pagatugahan og gahom that she may give. nga kamuunta mahatagan gani ingon nga ako namulong. The word sanctify Ang mga pulong balaan na ang inyong mga kaugalingon may appear puzzling. ingon og makalibog. Presently, once May pasabot si President Lee kanako nga mailisan ninyo ang mga pulong sa pundok sa mga pulong commandments sunda ang akong mga sugo. that way, the counsel Ingna anak pagbasa ang tambag mas klaro. one must ever be Kinahanglan gyud ang usa ka tawo sa mental o physical limpyo ug may putling katuyuan aron ang Ginoo makadasig. intent, so that Lord can inspire.
one who is obedient to his Ang command, taong masulundon sa iyang mga sugo, gisaligan sa Ginoo. that individual has Kanang tao may agianan ngadto sa iyang inspirasyon to know what to do. nga mahibalo unsay buhaton o kon gikinahanglan sa balaang gahom sa pagbuhat niini. Spirituality, Aron ang pagka-espirituhanon mas ligong motubong mas magamit, it must be planted itadom gyud ni sa mataro nga kahimtang. godliness, Ang pagkamahitason, garbo seed or like ug hambog ground that will sama og batuon nga yuta sa dili gyud mohatag espirituhanong bunga. Ang pagkamahibsanon, tambok nga yuta, spiritual diin ang pagka-espirituhanon motubo og mubungag inspirasyong mahibalo to know what to do. unsay buhaton. It gives access to Kini naghatag dalan ngadto sa balaang gahom sa pagtuman unsa gyoy buhaton. an individual Ang taong nag-awhag sa tinguhang motivated by a desire dayigon o mailhan dili matudluan will not sa Espiritu Santo. to be taught by the Spirit. An individual who is Ang arrogant, taong arogante who lets o mitugot sa iyang mga emosyon nga mo impluwensya sa iyang mga desisyon, be powerfully dili gamhanang magiyahan sa Espiritu. when we are acting as Kung kita naglihok isip mga instrumento alang sa uban, we are more easily inspired. mas dali kitang madasig kaysa nagunauna lang ta sa atong kaugalingon. In the process of helping, Sa pagtabang sa uban, the Lord can pick ang Ginoo makahatag mga direksyon for our own benefit. alang sa atong kaugalingong kaayuhan. Our Heavenly Father Ang atong langitong amahan wala mo tabang nato sa yuta aron mo pakyas apan mo lampos nga mahimayaon. seem paradox. Ingon og binali That is why maong ang pag-ila sa tubag nga pagampo usay lisod kayo. sometimes we unlife Usahay binurong tang musulay sa pagtubang sa kinabuhi pinaagis pag-agad sa atong kaugalingong kasinatian og kapasidad. it is much wiser Mas maalamon alang nato sa pagpakitag pinaagig pagampo og balaang inspirasyong to know what to do. may balo unsay buhaton. Our obedience is sure Ang atong pagkamasulundon magsigurog kung kinahanglan kita makabaton sa balaang gahom accomplish sa pagtuman objective. og dinasig nga katuyuan. Like many of us, Oliver Sama nato, si Oliver Cowdery wala makailas ebidensyas Evidence of answers to prayers mga tubag sa pag-ampos mahatag nas Ginoo. in His Sa pag-ukab sa iya og sa atong mga mata, given through kining nagpadaya gihatag pinaagay ni Joseph Smith. blessed art thou. Bulahan ikaw tungod sa imong nabuhat. For thou hast Kay ikaw nagpakisayod ka nako og tan-awa often as thou sa makadaghang ikaw nagpakisayod, received ikaw nakadawat sa panudlo of my spirit. sa akong espiritu. It had not been so. Kung kini wala pa unta, Would not have come ikaw dili unta makaabot sa dapit thou art at this time. din ikaw anaa karon. Behold, thou knowest Tanawa ikaw nahibalong ikaw nakisayod ka nako ug ako milamdag sa imong panumduman. O karon ako mosulti niini kanimo niining mga butang, been enlightened. ikaw unta mahibalong ikaw gilamdagan pinaagis espiritus ka matuoran. God has not answered. Kung inyong gibati nga wala to baga sa Ginoo ang inyong mga pagampo, palandungan ning mga kasulatan. Carefully Dayon pangitag mga ebidensya sa imong kaugalingong kinabuhi already nga siya makatubag na ninyo. two indicators that Duha ka ilhanan prompting ang pagbati o pag-aghatikan sa Ginoo mao kining naghatag kalinaw sa inyong kasing-kasing og hilom quiet, warm feeling. ang madasigong pagbati. You follow the principle Samtang nagsunod mo sa mga baruganan sa akong gisgutan, maandam mo sa pag-ilag, pagpadayag, sa malisod nga mga panahon sa inyong kinabuhi. more closely you follow, Labaw kasubsob mong musunod sa balang pagiya, greater will be your help. labaw kadako ang inyong kalipay dinhi og sa kahangturan. Moreover, Labaw pa, abundant your progress. labaw ka kusog sa inyong pag-uswag o kapasidad sa pagserbisyo. I do not understand, Dili ko kasabot giun siya niini paghimo, but that guidance apan kanang paggiya sa inyong kinabuhi, dili magkuhas inyong kagawasan sa pagpili. you can make the decision, Makahimo mo sa mga desisyong inyong gipili. but remember, Apan hinumdumi, ang hilig sa paghimo og matarong nagdalag kalinaw sa hunahunag kalipay. should choices be wrong, Kung ang pagpili sayop, they can be rectified sila matulid pinaagis paghinulsol. when it's conditioned. Kung ang mga kondisyon niini hingpit nga natuman, Of Jesus ang pagula ni Hesukristo atong manluluwas, naghatag kagawasan mga gipangayo sa hustisya alang sa
nahimong mga sayop. Talagsaon kayano og dili matupngan ang kanindot. Samtang nagpadayon mo sa pagpuyong matarong, kanunay mong aghaton nga mahibalo unsay buhaton. Unsay ang pagdiskubre unsay buhaton nang inahanglan og paningkamot og pagsalig sa inyong bahin. Apan aghaton mong mahibalo unsay buhaton samtang nagtuman mo sa mga kondisyon alang sa balaang paggiya sa inyong kinabuhi nga mao pagsunod sa mga sugo sa Ginoo, pagsalig sa iyang balaang planos kalipay, ug ang paglikay sa bisan unsang supak niini. Ang pakigibinayluay sa atong Amahan sa langit dili tiaw-tiaw nga butang. Sagrado kining pribilehiyo. Gibase kinis ka mahangturon walay kausabang mga baruganan. Madawat natong tabang gikan sa atong Amahan sa langit agig tubag sa atong hugot nga pagtuo, pagkamasulundon og sa hustong paggamit sa kagawasan sa pagpili. Hinaut ang Ginoo mudasig kaninyo sa pagsabot o paggamit sa mga baruganan nga nagiya ngadto sa personal nga nagpadayag og inspirasyon. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.